नमो विष्णु पादरगे संभूते गंगे त्रिपथो गामिनी धर्मो द्रौपदी विख्याते पावक में हरजान्नवी श्रद्धया भक्ति संपन्ने श्रीमातो देवी जाह्नवी अमृते नमोना देवी भागीरथी पुनिहिमाम नमो गंगा नमो गंगा नमो गंगा प्रणाम करो सद्य पातक संघन्ते सद्य दुःख विनाशिनी सुखदा मोक्षदा गंगा गंगैव परमागति चंदन चाहता है भाई नाना करो देखते जालना दे देगी ना और प्रोग्राम को गई जीती की बुझते ना जेटू जानो की मोरे ओ जेटू राहु अरे ना काय सुनली बाबा से नाम बोले है आपको पता है है पर तुम्हारे बुझ तू वीडियो में कर ईट आवे লাগবে ईट যে কপালে ফোঁটা চারটা ईट লাগবে যখন যোগ্য করবে আমি না ভিডিওটা ঠিক করে করি কাট কাটা হইছে আমি তো কাট কাটা হইছে মাঝে কাট কাটা হয় না হইছে কেন আমি দিয়ে দেব হ্যাঁ দিয়ে দাও ना 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 तू दी दे तू बुरी देखो कोई आमलটা দিয়ে যেটু দিতে হবে না যেটু তো ঘর ঢুকবে না তোমাদের ধরতে হবে যেটু হইছে বাপের সমতুল্য ও বাপের সমতুল্য এই কাজ মিটে যাওয়ার পর তারপরে হবে এখন হচ্ছে কি বলতো তোমাদের নামে সংকল্প হয়ে তোমাদের নামে পুজোটা হবে তারপর যেটু যে হোক হবে কপালে ধরো হাতটা कांतिं धीतिं लोकिं सौखं अतुलं मम ददातु चंदनं नित्यं धरयं सततं महं এবার হাত জোড় করো করে বলো নমো অপবিত্র পবিত্র বা সর্বাবস্থান গতো পিবা যৎ শরী ओम नमो सत्यदेवाय स्वाहा इदं सत्यदेवाय ओम नमो सत्यदेवाय स्वाहा इदं सत्यदेवाय डाइवर्स कम बेरुन ना दाও কাটাচ্ছি তোমার নাই বেরুন বলবো না বললি তো আমি তিনটা দেব মজা খাও বলছিস না টাকা বাড়া বাড়লে না দিয়ে দাও चाकू ये असं कुठे जायला तर इथे चाकू ना मासी की करे
হ্যাঁ ঘ্যাট নিরামিষ বৈষ্ণব সেবার রান্না সবাই খেতে হলে চলে আসো সবাইকে ছাড়ি মিষ্টি প্যাকেট হচ্ছে মিষ্টি প্যাকেট এই সাইনদা আমাদের দেখো গাইস কি লোক না এটা আমার একটা বন্ধু আমি কিছু লাঠি ঠিক আছে